Sunog na pod sa ubos sa Caritas. Huh? Oh, bumbiro gis siritan. Sunog. Grass fire na sad. So sige man ni sunog diri ay. Grass fire. Adri atong bumbiro. May gani aktibo kani atong bumbiro karong panahon na. Grass fire sa Kalumbuyan. Hello guys, muha tawag ko Lumboy. Sa Tagalog ito, ano to, duhat. Daming bunga. Yan, di makita. Ko tawa mamalita og ice cream kayo tangan ta niya og ice cream. What? So utang nako nimo 50 na. 50. Paghimo og flavor nga lumboy. Takinan nyo gago. Kung sa Tagalog duhat, 50 tanan. Nakakaon na tag ice cream, aning bungtod. Ice cream sa bukid. Shout out ni Rosito ice cream.